Bwana. Ndugu akikusalimia, msalimie tu. Ni shukrani kubwa mbele ya Mungu wetu kutupa tena tarehe ya leo, kuona juma tena inapita, tunafika tarehe ya leo. Mungu wetu ainuliwe. Anatupatia jua, haiko ya kulipa. Naamini anatupatia na afya, ndiyo maana tuko hapa. Mpepee tena Yesu kwa jinsi amekuamsha, kwa jinsi ametuamsha, kwa jinsi ametuwezesha kutembea hata kuwa hapa. Hatuna magari, hatuna mamoto, lakini tulifika kwa miguu yetu, maana Mungu wetu anastahili. Haleluya! Sifa kwa Mungu ambaye ametuwezesha tena kukutanana leo. Ninasema asante kwa Mungu wetu, na ninaleta asante pia kwa baraza ya kanisa pamoja na mchungaji ambao wamenikubali kusimama mbele yenu kwa madhabahu ili tuchangie maneno ya Mungu. Bwana awabariki sana watumishi. Mungu aliona tusikose mgeni, ndio maana alimtuma mtumishi wake. Tubarikiwe ndugu. Tutafungua Biblia zetu mezani. Tutafungua kitabu cha Mezali 12 na mstari wake wa kwanza, ambaye amepata atusaidie kusoma ule mstari mmoja tu. Tusome kitabu ya Mezali sura 12 na mstari wa kwanza. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kila apendaye mafundisho humpenda maarifa, bali yeye achukiaye kulaumiwa ni kama mnyama. Mungu atusaidie. Amen. Amen. Kitabu cha Mezali sura yake 12 na versi yake ya kwanza. Yeye ni ujumbe ambao ulitangazwa ili yeye atakayeusikia aelewe, na unasema yeye anayependa mafundisho anapenda maarifa, lakini wenye kuchukia kulaumiwa au kushauriwa au kuonywa ni kama mnyama. Mungu atuhurumie sana. Hapa ninataka tuongee kidogo faida ya kupenda mafundisho. Faida obunguke okusima enyigirizo. Kama mtu anafunzwa na anafuata mafundisho, anakuwa tofauti na mtu ambaye hakufunzwa. Mungu atusaidie sana. Kufunzwa, mtu ambaye ameingia somo la kwanza, anaingia somo la pili, kwa bahati ya maisha basi anamalizia mtroisieme primaire, iko tofauti na mwenye hakuingia. Iko sawa vile mwenye anaweza kuwa na dolari yake 5, mwenye hana kitu, juu tu iko mnene na labda iko mrefu, anaweza sema wewe acha wewe ongea tu, lakini saa dolari naye kaongea, mnene tabakia chini. Ni karatasi kidogo, lakini uwezo wake, mamlaka yake iko makubwa sana, ambaye inaweza mtosha mtu sana
habari ya uwezo. Faida ya kupenda mafundisho. Kuna watu wengi hawapendagi mafundisho, hawapendi. Watu wako ambao hawapendi mashauri, hawapendi kuonywa. Wanaweza kuwa baba au wanaume au wanawake, wanaweza kuwa vijana, mabinti au wagaso. Habari ya mafundisho usiseme hivi, anakwambia ile inaijua. Ninakumbuka maandiko inanikumbusha siku moja Yesu anakutana na mtu mmoja, anamwambia, mwalimu, ninaweza kufanya nini kusudi na mimi niingie katika ufalme wa mbinguni? Yesu akamuuliza tu, kuingia mbinguni haina problemu, lakini eske unajua? Ulishasikia? Alitaka muulize, ulishasikia mafundisho? Ulishafuzwa? Unazijua amri? Utajua amri na hawakuambiwa amri? Utajua kutembea na kuelekezwa kutembea? Unazijua amri? Akaangalia, akamwambia, kama ni habari ya amri, mara hiyo na mbinguni nitaingia, hata na miguu natembea na katika mwili. Yesu akamwangalia. Tuingie kusauti za waimbaji, wanaimba, wametubariki sana. Nilisikia kabisa niko kuna nafasi, ningalijua ile wimbo ningesimama. Aseme kama ni Ukristo, kama ni imani, safari ya mbinguni, aseme ni kushikana. Kushikana. Bwana wetu atusaidie sana. Kushikana mkono. Na wakati watu wanashikana mkono, ina maana upendo huko ndani. Maana tunapenda ndugu yake, hawezi mkaribia wala kumkumbatia. Faida ya kupenda mafundisho. Mtu akipenda mafundisho, maandiko inasema yeye anakuwa na maarifa, anakuwa na akili, anakuwa na ujuzi. Watu wote naona kama kuna fundisho moja ambalo tumefunzwa na tumeishika. Unajua, mtu kupata kiapo yenye ataenda nayo kwa kanisa ni kutii mafundisho. Mtu kupata vazi ambayo atapeleka kwa kanisa au kwa safari, maana yake ametii nini? Mafundisho. Na ujiulize sasa, atatii mafundisho kusudi apate vazi, atafanya nini? Iko na desambra, anaenda kununua nini? Sabuni. Sabuni ataiweka mnyumba, ataiweka ndani ya kabati, atashuka kwenye robine, atashuka kwenye ruzizi, anaenda fanya nini na nguo zake? Sababu amefunzwa, inafaa mtu mzima akuwe anatakata, inafaa mtu mzima akuwe safi, inafaa mtu wakati anatembea avale nguo yenye. Haleluya. Amen. Lakini kama mtu hafunzwi, tunawakutana kwa barabara. Na kuna wengine walifunzwa lakini wakakumbana na shida, wakapatwa na matatizo, alafu mafundisho ikapotea. Wale watu tunawatambuaka namna gani? Biblia kwa Mathayo inasema hata kwa matendo wale watu wanajulikana. Utaona ni mama, alikuwa mama mzuri na anaweza kuwa alimshauri, lakini ameporwa. Shetani amenyang'anya kitu ndani ya maisha yake. Alafu huyu mama haiko tena mama na haiko tena mtu. Biblia inasema yule ambaye hatii, asikie mafundisho, anafananishwa na nguruwe. Si kama mnyama. Wale watu tunawakutana, iko na sabunga kila kitu anakutana mjia.
anakutana hii tapi, anafanya hivi, hata inayala matope, hata inayala sijue nini. Akifika pale anakutana makaratasi walijitawaza nayo, analokota, anafunga. Akifika basi amepoa, kuko kitu imenyanganywa ndani ya maisha yake. Alafu yeye haiko tena mtu, ana sura ya mtu, lakini ndani yake esprit yake ilishakuwa ya nini? Ya mnyama, na hawezi kuogopa na hawezi kusikia tena mshauri. Hata mwambie baba, mtapata shida, utapata